Emaron bar kammana boyan labla kan ningi ne jem maron lukun aire ka lukun kelep ngan jongan iyo wan ilo yene kobororo akodanga. Kone jai ko jerro la kilo chuan jage yo chammagai ime yadal no chuan ilo trimester gain karwo imkin kajilu. Jongan erro yo ko jai ko jerro la kage bereber yon PMI ak body mass index yawam mogada jana magar pororo. Elegunam chalai jade PMI yawam mogada jenamagar pororo yuwajim lala tebo na idulang yung page na yung anam lo category in PMI na yam. Category in PMI na yam et kalikar jongan erro la kayawam emman nga nejimur im chata extra calorie ko jay ko jilo yen pororo. Ilo tulalin page chuan in entaw deo komarong lo chadeo ejumengan category in PMI na yam. Ngan wad lale aktra kay jongan erro yawam ilo yen pororo. Kanono ipen tagado yawam kan jongan erro lagayo kwet katabare bereberi yon PMI na yam kiya. Kanana kan chada go lal in pechuan. An ungkudben ang mga ilo yen pororo etibang erro lagayo an ningyo nejum yung paran wad ejmor na yam. Emarongin piruro ang jage ak lukun erro kan ini badang ko kamani ogada ko igchen mangai ak ong yung wawin no patap jet kain malele rejibang ngancibang yok chinoy poka garak chon vitamin nimen robororo ro alabaran ngancibang errolak a an neng nenejum kalabam poka mangai ak kaniyak ko erikri im kri ko ramman nganejumor mga elang kain len wajagay ko, impijday bologo, nga nampok alabong koan en punum ay guji. Kaboji mga iniin mga ako, yung mga in kadanawa ko, mukada jen lukun iyan mga, ngan cibang kumani, chokala ko, ramman nga nejimo. Kalat kare ko, ang ingredients ko, ragal imrachable lang an kaman chongan, mga ako emajugot jaga-jaga yar jan mga ako ilo air kajarbal elang kalogo en wat kamat ilo kuat kakwat ak pagaji piko to mga ako rakar jabi luk chugaye im janiji renogo emaga kadangali nganam lukun chalang kwat pagay oleben ongko rawrak ungko jay guji kachiong mga jen olop kuruben mga ako lalim ilo olebaran kamakar kal lajaragi jad wan chongogin mga ako ekaya naramej kangi ilo kachojo kurup elanga yabar war mga ako jad kohanan ilo kurup gain kobay waj ilo line ko tulal in kachojo kal ebar aurang ngancala mga tako konjab kangi ilo yen pororo en wadagay ramarong kaman choren ko ngan ejinur in what nangan meja ko raja walok jen mai erein etchat mga ko konjab kangi agi inimi ranen karak egi ko at sushi aga ko ela mercury cheese im milk ko ak mga ko kamanjen milk im rajangan kamating kanigin telio imamalo kaman chongan rak ak po caffeine kaniya ko raja lukun mat akaramit mga ko roboray yung muy in kaniya ko rogeri mga ko elabakar ukot jaga-jaga jan mga ilo air kajarabal elang kalogo en wat kanat ilo kuat kakwat ak bagit emajiluk juga danago im kola ko emay kadangali kan juga mga abog jangan mga ejumay mga go rejumay echibang babray lukun kelebelak alukun air galak komarong lale jen pilejio ijin nganam jalai janganam mga jen kachojo kurup komarong kajara bale pem im jangak kagay ekayan karero ekolele ilo yen pararo ngancibang kargalak ekolele mga ilo kadanawa ko agal laguin chilu ngan emenawa protein fiber yung kuriyo ko ramman ngan ejino rana kamana boyen to ameng jagayan mat mga ko en wo cheese whole grain cracker ko
ak juan pinana ipen peanut butter raja mangain kadana wago raman ngane jimur e barauro boy injab marai en bunum gan maro ilo jadiyen e marong en wad ngai kole ngan jibang hojat lola website de on my plate ilo screen komarong bal kajara bale start simple yo ipen abo yo on my plate nganam lale lak aktaraga katabarago am igetian mangago kujam Alik tada exercise emarong wartojen ilo yen pararo. Emarong karigalakan warcoren ilo ejmurugo im kammana bakwan kajolak im ejmulak. Jagaron cirig magadagat ay emarong cibang bayana malakan nur im kaboyen punnum ngani yen kiyotak. Padap kaciyong exercise 5 minute ilo kajojoran. Kaled exercise go echalak menin kajoran go ye. En what edadal ao exercise aerobic ko rechabero ay marong what magadagat in lagayan punnam komarong kamman elang lag magadagat ko rutin en what exercise kakayor im kammajalajal ak etter patap kon olebiyen jak moda ipen tagadayo am ilo yenam exercise tire kagayam chinoy Dale boy enjab marayan bunum ilo am rak ay boy agaran go rakar yung pojarang ko yang jaga jabarewat menini bada en wat arbolu nadak aktor potakadak kememek kamani ogada ko rerek raja dalino chuan mga ko eung kidber yum nigenet emagadat im kamoror tagadoyo amena yalale erolak Imagine na yamilo kachujo yenam lola. Kanono ipenalang ewar jabarewadam kachipat.